just said it. Let's try to do it again. Uy, 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 uy. Hi, sir. Sir. Ano mo yung lisensya, sir? Wala, sir. Pagtay ka, sir. Lagay ko ang resibo, sir, ha? Singa mo, sir? Red loan mo, sir? Okay, sir. Sir, oh. Sir. Prisong dito ulit, sir, pista. Ha? Ako na, guys. Hindot, guys. Kinan sports car. Ikot. Hey! Hey! Whoop. Wait! Oh. Oh, wait! I was on another day again. Wait! Oh. Gay! Utang ina. Gay. Lo! Ato. Toyo, tusudo. Saan to? Saan ang tago ninyo? Ha? Itang ako sa inyo. Saan to? Wala. Pisunta mo. Boss, nara sila dire, boss. Boss, nagawin pa kulong dire. Sige, boss. Asistado niya. Dos! Girl! Tarinig ka na fighting. Okay. Boss, nakipakulong niyo, boss. Tala sila, boss. Pakulong niya sila, boss. May ginawa na sila. May tinatago. Kita nyo yan? Ituturo ko sa inyo kung paano yan ginawa. Let's go! Kami po